Hello guys, hello bro, hello sis, hello. So Malam. good evening everybody, good evening all, Good Good evening, evening, bro. Phil. Halo, good bro. evening. How are you this evening guys? Yes. Good. Fine, that's good. How That's about you? good. I am okay, but the weather is not okay guys. In my place is heavy rain guys. So Oh, so how about in your place guys? Do you know what is heavy rain? Heavy rain? di in Jakarta Hujan deras. no rain. Hujan hujan deras ya. Oh my God, in my place is if it's heavy rain, it's dangerous guys in a electricity ya. Di Wah, tempat saya nih kalau lagi hujan deras tuh agak bahaya di apa tuh electricity ya bro? What is Is it electricity? typhoon or different? Pada City. Is it electricity. typhoon? Now Is it it's same? electricity. No. Electricity is listrik ya Petir? teman-teman. No, Oh. electricity itu listrik, kelistrikan gitu. Nah, jadi kalau di tempat saya kalau hujan deras tuh agak was-was saya kadang di listrik Oh, teman-teman. Soalnya area kadang listrik. sebenarnya agak sering mati lampu gitu ya. Like that one. Jadi Oh. saya makanya kenapa kalau mati listrik, aduh beneran kita akhirnya ya harus mundur kelasnya. So that's why ya. Mungkin ya semoga lah ya, semoga hari ini tidak mati lampu tapi kita harus mundur agak ya beberapa menit ya, tapi tenang aja nanti kita bisa lewat dari jam 10 teman-teman ya. It's okay ya, everybody for you. Is it fine, Yeah, right? it's okay. Fine. Thanks a lot, everybody. Alright, so today is the 16th meeting ya, pertemuan ke-16 teman-teman. Oh ya, before we start the class, sebelum kita mulai kelas kita ya, I wanna say something to you, everybody. I wanna tell you about something. Saya kasih tahu sesuatu ya, teman-teman. Ini sudah pertemuan ke-16, berarti minggu terakhir buat kita, di mana kelas kita akan selesai di hari Jumat ya. We are going to finish the class on the next Friday. Kemudian Apa? teman-teman bisa lanjut ke basic 2 ya, basic 2. Bagi teman-teman yang misalnya mau ambil private, ada ya kelas private. Seperti kemarin ada Bro Daniel, kayaknya menanyakan tentang private. Nah, silakan nanti kontak admin ya untuk ke kelas private ya. Kalau private enaknya adalah teman-teman nanti ada placement test di mana nanti disesuaikan dengan level teman-teman ya. Misalnya, teman-teman sudah ada basic nih, bisa langsung ke advanced, kelas yang tinggi ya. Atau mungkin teman-teman ternyata di placement test masih dasar, oke, berarti kita mulai dari dasar, like that one. Jadi ada placement test ya kalau kelas private. Atau teman-teman bisa ambil kelas regular ya. Kelas regular itu adalah kelas yang maksimal 20 participants. Itu lebih intens ya guys daripada kelas yang webinar seperti kelas kita sekarang. Bayangkan kalau di kelas kita mungkin saya tunjuk beberapa dulu, kemudian yang lain masih belum ada kesempatan gitu. Tapi kalau kelas regular itu bisa intens teman-teman, like that one ya. Dan bagi teman-teman yang mau ambil kelas regular bareng saya ya, silakan ya. Itu ada di grup, ada sudah di up sama sis siapa teman-teman ya. Wait, I need to see that first. Oke, silakan ya untuk list rapi di situ ya. Ada Cisneri ya. Nah, silakan guys ya untuk list bagi teman-teman yang mau lanjut sama saya. Oke. Itu maksimal 20 participants ya. Siapapun itu yang misalnya pengen lanjut sama saya, silakan list aja nama di situ dan nanti segera menghubungi Cisneri. Kalau di situ teman-teman saya lihat ada berapa ya yang sampai hari ini yang mau lanjut sama saya, ada 3 kan ya, ada sis Hilya, ada sis Desi, ada yang nama zoomnya Mas Dea, right? Nah masih 3 kan ya, tapi kita nggak tahu dari kelas yang lain ya. Saya juga handle kelas yang lain. Nah di kelas yang lain itu ada yang juga mau lanjut sama saya, jadi nanti misal sudah full 20, ya teman-teman tetap bisa lanjut tapi kita nggak bisa bareng ya, kita harus terpisah kelasnya dulu. That's it. Jadi kalau memang fix ya teman-teman mau lanjut satu level lagi sama saya, silahkan nanti di list aja namanya dan segera registrasi. That's it. Tapi bagi teman-teman juga kayaknya ada yang lebih suka, bro saya pengennya
lanjut ke level selanjutnya, tapi kelas rame gitu. Ada juga guys ya. Silakan kontak Sisneri juga sebagai adminnya. Silakan tanya-tanya dulu aja di sana nggak apa-apa. It's okay, no problem. Ada yang mau lanjut ke level selanjutnya, ada yang mau ngulang siapapun itu dan apapun itu pilihan teman-teman, silakan kontak CS Sisneri ya. Kenapa harus ke Sisneri? Soalnya memang Sisneri itu admin lanjutan ya guys. Kalau teman-teman daftarnya bukan ke Sisneri, itu nanti dimasukkan grup yang tidak sesuai dengan level teman-teman ya. Jadi silakan jalurnya memang ke Sisneri. Silakan kontak Sisneri untuk kelas selanjutnya. Oke. Oh bro, maaf ternyata aku udah daftar. Oke, boleh Sis Desi. Ya, memang kalau kelas yang besar lebih murah guys ya, cuma 49.000 aja. Tapi kalau yang kelas 20 orang itu 200 ribuan. Jadi memang beda ya, tapi pasti intensifnya ya beda. Intensitasnya ya pasti beda. Silakan ya, nanti teman-teman itu pilihan teman-teman, balik ke teman-teman. Saya hanya menyarankan untuk jangan berhenti belajar gitu aja. Like that one. Oke? Gak jadi ikut, oke, no problem, Sis Desi, it's fine ya, gak apa-apa, no problem. Oke, alright ya guys, so I think it's up to you, bebas ke teman-teman ya. Kalau mau lanjut ke level selanjutnya atau mengulang level boleh, ke private boleh, ke regular boleh ya, bebas, no problem. Ada nggak sih jam 7? Kalau jam 7 pagi kayaknya nggak ada ya, sister. Kita nggak ada kelas jam 7 pagi. Ada kelas itu kalau pagi biasanya jam 10 ya, guys. Tapi nanti sama tutor yang lain ya. Saya nggak handle di jam segitu. That's it. Oke, materinya sama nggak kelas kayak gini? Materinya sama, tapi pasti beda ya, guys. Ada tugas-tugas tertentu, ada ya pokoknya ada apa ya, lebih intensif gitu prakteknya kalau lebih kecil kelasnya dan pasti praktek ya, like that one. Oke, silakan ya, free everybody. Jam pulang kerja ngantuk, silakan cari jam yang lebih awal aja teman-teman. Di speaking partner itu jamnya bisa ada jam 7, 8, 9 ya. Kalau malam ya, kalau pagi ada jam 10. Silakan nanti kontak ke admin aja ya untuk detailnya, daripada saya salah ya, soalnya yang tahu buka kelas jam berapa itu si Sneri tadi ya sebagai CS-nya. Oke guys, clear enough? Cukup jelas ya teman-teman? Is it clear? Yes, bro. Alright, okay. Let's go to the practicing today guys. After 2 meetings without speaking practicing ya. Selama 2 pertemuan kita nggak ada praktek speaking sama sekali ya. Pertemuan 14 listening, pertemuan 15 grammar. Hari ini adalah speaking atau berbicara. It's about social media. Social media. Can you read it everybody? Boleh dibaca sama-sama ya. Social media. Sosial media. Social media. Very good. Social media kalau kita bilang media sosial ya. Nah, social media itu adalah media sosial. And this is the goal that we have today. Today's goal, tujuan hari ini. Let's understand more about social media that we love to access every day. Let's itu ayo kita gitu. Understand more, memahami lebih about social media, tentang media sosial that we love to access every day. That we love to access, yang suka kita akses every day. Setiap hari. Setiap hari, yes. Silakan ya teman-teman, praktek speaking hari ini. Silakan dijawab beberapa pertanyaan ini. So I need to open it for you. 4 questions, 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah what do you do on social media? What do you do? Apa yang kamu lakukan on social media? Di media sosial. So, apa yang teman-teman lakukan di media sosial ya? Maybe scroll social media, ya cuman ngecek sosmed aja ya, update story, or maybe look for information, nyari informasi, communicate ya with your friends, with your family members maybe, promote products or what. Jadi apa yang teman-teman lakukan di media sosial?
Silakan ya, nanti diangkat tangannya tuh. Second one, yang kedua, what social media do you use? What social media, media sosial apa, do you use yang kamu gunakan? Apakah Facebook ya? Misalnya, I use Facebook, aku menggunakan Facebook. I use Instagram, I use maybe TikTok, I use what gitu ya. Silakan nanti disebutkan. And then which one is your favorite and why? Which one yang mana is your favorite? Yang merupakan favoritmu, kesukaanmu, and why? Nah, misal my favorite is Instagram because so many nice features on Instagram. Favorit saya adalah Instagram ya, karena banyak fitur yang bagus ya di Instagram. So many interesting ones there. Banyak hal yang menarik ya di Instagram. For example ya, contohnya. Dan yang terakhir teman-teman, what are your good and bad experiences on social media? What are, apa saja, your good and bad experiences? Experiences itu pengalaman ya. Jadi apa saja pengalaman baik dan burukmu on social media, di media sosial. Silakan ya, you need to share everybody. Silakan berbagi cerita. Kalau ada pengalaman baik apa, kalau buruk apa. Raise your hand guys, diangkat tangannya dong teman-teman. Dicampur-campur bahasanya nggak masalah ya. No problem everybody. Okay, you need to be brave, you need to be confident. Saya harus berani dan harus percaya diri. I will start from Sis Asti ya, as the first one. Sis Asti, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. All right, Sis How to Asti. say? Oh, sorry. How to say if cuman lihat kayak updatean dari artis favorit atau apa gitu? Yeah, How to just say? maybe check I just check gitu ya. I just check, I just see maksudnya idola gitu ya. Okay, my idol story gitu ya. Or maybe post gini bilangnya. Just see my idol story or post gitu. Itu bukan the ya, so sorry, that's typo. Just see my idols, sorry. Just see my idol. Ini ya, just see my idol's story or post. Okay, see? Okay. All right. Okay, so what do you do on social media? I just see my idol story or post. Okay, and what social media do you use? I use Facebook and TikTok. Facebook and TikTok, all right. So which one is your favorite and why? Maybe Facebook. Why Facebook? Because I use TikTok not nggak selalu, jadi nggak begitu tahu fiturnya apa aja, terus buat apa aja tuh nggak begitu paham. Jadi karena Facebook, I use Facebook for a long time, so I know how to use. Oh, I see. So you use Facebook for a long time, yeah, because you know well, right? Yes. How to use. Okay, good. And what are your good and bad experiences on social media, please? I think I know about other, kayak aku tahu kehidupan orang banyak di FB. Gimana ngomongnya? I know other people's life. other people's life in Facebook. Okay, on Facebook. On Facebook. Oh, Pakainya on ya, Facebook. karena berhubungan dengan broadcast Lupa. ya. On Facebook. Okay. I know On other people's Facebook. life on Facebook. I know other people's life on Facebook.
And the Oke. bad experience is uh dulu banyak teman yang asal ambil foto terus foto saya dipakai sama temen yang nggak jelas gitu. Oke, my photo. Nah, karena dulu ya berarti kita pakai Mm-mm. bentuk lampau ya. My photo was taken, diambil gitu aja Taken, maksudnya. ya Was taken. dipakai buat profil gitu. Oh, Saya nggak suka. dipakai. Ya, was used jadinya ya. My photo was used by someone itu jadi kalimat pasif ya. Oke. Dipakai. Di itu kalimat pasif. My photo was used by someone as a profile. My photo was used by someone By someone as a profile boleh ya sebagai as a profile. profile. I see. Alright, that's all from you, Sis Asti. Yes, that's all from me. Thank you, Okay. bro. Thank you, Sis Asti ya. Thank you so Thank much. you. It's fine. Nanti teman-teman Sorry, dicampur-campur. no problem Sis Asti. Nanti teman-teman kalau lanjut ke level selanjutnya, pokoknya ikut kelasnya nanti akan masuk ke materi passive sentence ya atau passive voice yaitu kalimat pasif teman-teman kayak fotoku dipakai, nah digunakan itu ya itu kalimat pasif. Thank you Sis Asti ya, thank you so Thank much. you, bro. My pleasure. The next one is Bro Chudil. I will give it to you, bro. So, hello, Bro Chudil. All right. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Bro Chudil, it's your turn. Okay. So, what do you Yes. do on social media? Yeah, on social media, looking for a new job, and then looking for information and trends or updates. Okay, cool. So you find something new, yeah, on social Yes. media. Mm-mm. So what social media do you use? Yes, I use LinkedIn, I use Quora, YouTube, and WhatsApp. Good. And which one is your favorite and why? My favorite actually LinkedIn because yeah, there are many professional account and worker. So we change thought together, trend updates about technologies and anything. And second one, I love and I like Quora because in Quora there are many long-term or narrative updates ya. There are no short video, there are no short description, all about the opinion and fact. Okay, I see. So you can get or maybe share complete, yeah, as a Yep. complete one. I see. Okay, good. And what are your good and bad experiences on social media? Okay, I will share about the bad experience first. So a long time ago, I actually using Instagram, Facebook, TikTok, anything. So I have a bad experience. There is someone stalk me and find about the details information like psychopath. And then Oh after that, goodness. uh I decide to deactivation all social media except LinkedIn. Hmm. Uh, yes, that's my bad experience. And second bad experience, I think I don't know, especially for me, uh, uh, that's social media has short content is actually make my brain rot, so I worry. So yeah, I decide to deactivate. And good experience on social media, yeah, as I mentioned before, I got new job and best job in capital city from LinkedIn. And then sometimes if I want to sell like something goods,
I reactivate my Facebook and I post on Facebook for selling goods or anything after I sold after my goods is sold, so I deactive my Facebook again. Yeah, that's all from me, Bro Koko. Okay, yeah, we have to use technology, social media wisely, ya, Bro Mm, Judil, yep. because so many unresponsible people, right? Nah, that's it. That's it. Okay. Correct. Okay, bro, be careful, and yeah, we can take something, yeah, from what we have got. That's it. Okay. All right. Okay. Thank you, bro Judil. Thank you so Anytime. much. All right, guys, yeah. Today we have speaking time. Hari ini speaking, teman-teman. Dimana saya pengen chit-chat topik ini kita bawa ke breakout room, ya. Jadi ada 2 praktek nanti. So this is the practice 1, and then this one is the practice 2. Nah, ini practice kedua, ya, praktek yang kedua. Jadi ini kita bawa ke breakout room. So all of you need to discuss about some questions here. Silakan ya, nanti siapapun itu yang sudah tadi saya tunjuk ataupun yang belum, silakan nanti untuk mendiskusikan, sharing ya tentang ini. Karena pertanyaan cukup menarik ya. What do you do on social media? Apa yang kamu lakukan di media sosial? Silakan nanti saling tanya jawab ya. Practice 1. And then the next one is what social media do you use? Media sosial apa yang kamu gunakan? And then which one is your favorite? Yang mana yang favorit kamu? And why? Dikasih alasannya ya guys. Why? Kenapa kok social media itu gitu ya? Why Instagram? Why Facebook? Why TikTok maybe ya? So why? Why pasti jawabannya because ya. Dan what are your good and bad experiences on social media? Apa saja good experience, berarti pengalaman baik, and bad experience, dan pengalaman buruk ya, yang kamu miliki di sosial media. Oke, silakan ya, nanti dipraktekkan. But before it, let's go to the vocabularies first ya. So, because we just have an hour guys ya, kita cuma punya waktu 1 jam aja. Kita harus agak cepat ya. Let's go to the vocabularies first. Appreciate ya for others. Yang belum saya tunjuk, please be calm ya. After this we can practice more. Setelah ini kita bisa praktek lebih banyak lagi. Oke. Ini adalah kosakata kita hari ini berhubungan dengan social media ya. Yang pertama ada kata viral. Viral, kalau kita bilangnya viral ya. Di bahasa Inggris viral. Viral itu apa ya? Terkenal, meledak gitu. The viral. Oke, booming, viral, that's terkenal tiba-tiba. The next ada trending. Trending is diikutin banyak orang ya. Lagi hangat-hangatnya itu trending. Next ada blogging. Blogging itu ya menulis di dunia maya ya. Kemudian di-upload ya, itu namanya blogging. Nanti kalau orangnya ya namanya blogger. Oke. Kemudian ada vlogging. Vlogging itu membuat video harian. Nah, nanti kalau orangnya namanya vlogger. Buat video harian, diupload ke social media. Itu namanya vlogging. Kemudian ada streaming. Streaming itu siaran langsung melalui social media. Nah, orangnya namanya streamer. That's it. Streamer. That's it. Oke, kemudian ada hater. Nah, hate itu kan benci ya. Kalau hater, pembenci. Hater, pembenci. Orangnya berarti ya. Kalau kebalikan dari hater itu ada fans ya. Fans atau lovers. Oke ya. Kemudian ada hate speech. Hate speech itu ujaran kebencian. Ujaran kebencian. I think so many, right? So many hate speeches on social media. Banyak ya ujaran kebencian di sosial media itu ya, kalau kita jeli. The next one is platform. Bukan from ya, tapi form. Platform. Platform itu tempat atau wadah. Jadi misalnya ya, TikTok is a platform for uploading short videos. TikTok adalah tempat ya atau wadah untuk mengunggah video singkat. Platform itu tempat ya atau wadah.
Kemudian influencer. Influencer. Influencer is orang yang berpengaruh. Influence itu kan mempengaruhi ya. Tapi kalau influencer ya berarti orangnya ya. Orang yang berpengaruh. Kemudian ada clickbait. Clickbait. Clickbait itu pemancing viewer. Clickbait. Ya biar orang ngeklik gitu aja ya. Clickbait. Kemudian sebelah kanan ya ada content creator. Create ya bacanya ya guys. Content creator. Content itu kan konten. Creator itu ya kreator ya, pembuat gitu. Ya pembuat konten berarti ya content creator. Kemudian ada crowdfunding. Crowdfunding. Penggalangan dana. Kan bisa ya kita melakukan penggalangan dana di social media. We can do crowdfunding on social media. And then the next one is to donate. To donate. To donate itu mendonasikan. Atau sebenarnya nggak usah pakai to, langsung aja donate gitu boleh. Mendonasikan. Kemudian ada meme. Bacanya meme ya. Meme itu gambar sindiran. Ya, meme, gambar sindiran. The next one is to access atau access gitu aja ya. To access or access. So that's mengakses. Okay. The next one to endorse. Nah, to endorse itu sebenarnya support ya guys, mendukung gitu sebenarnya. To endorse. Tapi kalau kita kan mungkin familiarnya endorse itu ya promosi gitu kan ya. Nah, padahal endorse itu support teman-teman. Tapi kalau promosi, nah itu to promote gitu ya. Ya itulah bahasa ya teman-teman ya. Berkembang gitu teman-teman ya. Sama kayak ini nih, kata healing guys ya. Oke, kalau teman-teman dengar kata healing, kira-kira langsung muncul di kepala tuh artinya apa guys healing? What is healing? Penyembuhan, pemulihan. Oke, penyembuhan, pemulihan. Oke. Ada lain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, adalah jalan-jalan itu ya move around, vacation, gitu ya. Healing itu sebenarnya penyembuhan dari psikis atau psikologis seseorang. Ya, itu healing. Nah, sama kayak ini tadi ya, promote itu mempromosikan. Nah, kalau endorse sebenarnya ya mendukung gitu. Tapi ya makin ke sini ya kita bisa membuat kata endorse jadi mempromosikan. Gitu ya. That's word everybody. Makanya teman-teman kalau tes ya, anggap aja tes TOEFL gitu ya. Itu hanya berlaku 2 tahun aja ya sertifikatnya. Soalnya 2 tahun ke depan ya teman-teman harus dites lagi nih apakah kemampuannya meningkat atau mungkin menurun atau tetap stuck. Nah, ada kata-kata yang mungkin maknanya baru gitu bermunculan ya kita harus update gitu teman-teman ya. Oke ya. Kemudian 3 ke bawah ini ada kata cyber. Cyber is dunia maya ya. Ada cybercrime. Crime itu kejahatan, ya berarti kejahatan di dunia maya. Ada cyber fraud. Fraud itu penipuan ya. Cyber fraud ya berarti penipuan dunia maya. Sama ada cyberbully, cyberbullying gitu boleh. Diingkan ya biar jadi kata benda. Cyberbullying, pembulian di dunia maya. Itu ya guys, kosakata kita hari ini. Is there any question guys from you? Ada pertanyaan dari teman-teman? Let's discuss. Kita diskusikan sama-sama, please. Come on guys. If you have, kalau ada silahkan. Oke, atau ditulis di chat box juga boleh. Bro, izin bertanya, bro. Silakan sister. Itu bahasa Inggrisnya scrolling berjam-jam apa ya, bro? Scrolling berjam-jam ya, for a long time. Kita bilangnya 4 hours gini maksudnya. Nah, 4 hours. Jadi scroll misalnya ngecek sosial media gitu ya, scroll social media for bukan for 4 ya, tapi for itu selama gitu ya. Hours itu berjam-jam. Scroll social media for hours gitu. Gitu, sister? Oke, thank you, bro. You're welcome. Sis, how can I call you, sister? What's your name?
You can call me Sylvia, bro. Sis Sylvia. Yes. Oh, Sis Sylvia. Alright, okay. Alright, Sis Sylvia. If you don't mind, you can change your name ya. Boleh diganti namanya. Oke? Oke, bro. Alright, okay. Sis Sylvia. Oke, then. Ada lagi, teman-teman? Silakan. If you have ya. Oke, coba saya scroll juga ya di chat ya. Alright, okay. Alright. Okay, the next one. Bahasa Inggrisnya menggunakan sosial media dengan terlalu baik gitu ya. Bahasa Inggrisnya menggunakan sosial media dengan terlalu baik. Ini pertanyaan dari si Sylvia tadi. Ya, I use atau using social media dengan baik itu maksudnya dengan bijak gitu kali ya. Kalau dengan bijak kita bilang wisely ya, wisely, using social media wisely. Itu ya, sis Sylvia. Belum terlalu baik. Oh, belum terlalu baik ya. Ya, not really good berarti ya, not really good. Bro, Oke. kok, bro, Silakan, sister. apa bedanya ini viral, terkenal, dengan famous? Famous, alright, oke. Viral itu terkenal tiba-tiba ya, meledak gitu ya. Jadi tiba-tiba itu viral. Tapi kalau famous itu terkenal memang dengan karya gitu. Dan itu tidak tiba-tiba ya, ada proses, lama. Jadi sekalipun terkenal juga lama gitu. That's famous. Kalau viral tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. That's viral. Okay, Kasih, bro. it's temporary. Yes, you're welcome, sis. Apa ya guys? Contoh kasus yang viral di Indonesia ya. What's that? What is that? Odading. That's it. That's viral, right? Yes. Sekarang It's kemana? viral. Nah, sekarang ada nggak? Entahlah kemana dia. Nggak ada. Itu viral namanya ya. Oke. Sad Kalau boy. Sad boy. Oke. Sad boy awalnya juga viral itu ya, si Fajar Sad boy. Tapi dia pinternya kan dia tetap eksis ya. Nah, akhirnya sekarang bukan Iya. cuma viral tapi Tahan. famous ya. Yes. Oke, gitu ya. Dulu ada juga tuh yang Citayam Fashion Week. Do you still remember everybody? Iya, I remember. Yes. Yes, I remember. Apakah sekarang masih ada itu? Ya, tapi kan tidak Not- ke up. Mungkin ada tapi nggak ke up gitu kan. That's called viral. Not booming again. That's it. Oke ya, bukannya DPR lagi viral ya. That's it. Ya, can be. Bisa ya. Ya, kita bisa. Itu kan viral juga. Itu ya, jadi bedanya viral and famous. Oke, silakan teman-teman. Nanti praktek untuk yang practice one ini 10 menitan. Nanti kalau sudah langsung switch, ya langsung berpindah ke praktek yang selanjutnya 10 menitan juga. Praktek yang kedua adalah yang ini teman-teman. This is practice 2 ya. Saya tuliskan practice 2 gini. Kalau praktek yang kedua ini kita berandai-andai aja. Imagine that you are an influencer and answer these questions. Imagine, bayangkan that you are an influencer, bahwa kamu seorang influencer ya. Kamu orang yang berpengaruh gitu ya. And answer these questions. Dan silakan menjawab beberapa pertanyaan ini. Atau jangan-jangan teman-teman di sini memang ada yang influencer ya, real influencer, justru lebih mudah ya untuk menjawabnya. Silakan ya, ada 4 pertanyaan nanti buat tanya jawab. Pertama adalah, what do you want people to know about you? What itu kan apa ya? Do you want people, kamu ingin orang-orang, to know about you, mengenali kamu. Jadi kamu ingin dikenali orang-orang itu sebagai apa? Apakah YouTuber, TikToker, selebgram, seleb Facebook, atau apa? Silahkan ya, contohnya, I want people to know me as YouTuber. Aku ingin orang-orang mengenaliku sebagai YouTuber. Nah, silahkan disesuaikan aja.
And then why do you want people to know you so? Why, mengapa do you want people, kamu ingin orang-orang to know you so, mengenal kamu sebagai itu. Kalau tadi sebagai YouTuber ya, misalnya alasan saya, because I like to share my videos to public and I can make money on YouTube. Because I like to share my videos to public, karena aku suka membagikan videoku ke publik ya, and I can make money, dan aku bisa menghasilkan uang on YouTube, di YouTube. Silakan nanti disesuaikan. The third one, yang ketiga, what are, apa saja, good things, hal-hal baik, hal-hal bagus, tidak baik, you want to do as an influencer. Yang ingin kamu lakukan as an influencer, sebagai influencer. Misal, I want to inspire many people by something that I have about English. I want to inspire, aku ingin menginspirasi many people, banyak orang ya, by something that I have, dengan sesuatu yang aku miliki about English. Tentang bahasa Inggris. Ya berarti channel education ya, educational channel. Channelnya berarti edukasi gitu. Okay? And then what do you have to avoid as an influencer? What do you have to yang kita pelajari sebelumnya ya, harus tapi enggak memaksa ya. Jadi apa yang harus kamu avoid, hindari as an influencer, sebagai orang yang berpengaruh. Misalnya, I have to avoid, aku harus menghindari being arrogant, sombong ya, kesombongan, and star syndrome, dan merasa bintang. Gitu ya guys. Silakan teman-teman sesuaikan. Jadi yang pertama practice 1, ada 4 pertanyaan tadi, 10 menitan. Kalau misalnya sebelum 10 menit sudah selesai, langsung aja switch ke praktek yang kedua, practice 2. Okay? So you have time around 20 minutes ya, maximum everybody, maksimal 20 menitan. Okay? Is there any questions? Ada pertanyaan dari teman-teman? Yes, bro. Silakan. Itu praktisnya cuman boleh nggak salah satunya aja atau harus dua-duanya? Both of them. 2 ya? Because the time maybe not enough. Insya Allah cukup, Sisasti. Oh, Really. okay. Ya, insya Allah cukup. Nanti satu room 3 Okay, atau 4 partisipan saja. Satu praktek 10 menitan. Insya Allah cukup ya. Okay, okay. Okay? Right. Like that one. Okay, thank you, bro. Alright. Okay, you're welcome. Kita buat ya sekarang teman-teman. Let's go. Pastikan sekali lagi ya, pastikan koneksi stabil dan teman-teman sudah update Zoom ya. Kenapa harus update Zoom? Ya memang untuk breakout room butuh koneksi yang stabil dan Zoom yang sudah diupdate ya. Jadi teman-teman pastikan semuanya sudah mengupdate Zoom-nya. Oke, let's go. Have a nice practicing. Enjoy your room guys. 20 minutes ya, 20 menitan untuk teman-teman. Let's go everybody.
Hello everyone. Why are you guys not join the breakout room? Hello, hello. Hello everyone. Do you guys hear me clearly? Hello everyone. Hello, hello. Do you guys hear me?
Hello, buddies. Hello, guys. Okay, can you hear my voice, guys? Yes or no? Ya, bisa. All right, yeah, it's audible, yeah. All right, so have you finished the two practicings today? The first practice and the second one? Yes. Not yet. I have finished. All right, Yes. okay, yeah, finally. Okay, I just want to know, guys, yeah, so what kind of influencer that you want to be, guys? You want to be YouTuber, TikToker, or selebgram, Facebook? Vlogger, blogger, content creator? Pengen jadi No one. Many no people one. wanna be a YouTuber. YouTuber, and is it TikToker. TikToker Streamer, too, ya? gamers, game streamer. Game streamer ya, bro. Very nice. Okay. Do In you my like playing? room, no one. No one. How Yeah. come? How come? Ya, it's just for practicing everybody ya. Yes. Untuk praktek kita teman-teman. Nah, sebenarnya ya mungkin salah satu aja is like YouTuber atau apa gitu ya for our practicing of the speaking. But it's fine ya. How about you, Sis Asti? How about you yourself? What do you want to be if you're No, an influencer? I don't want to people know about me. Why? I Just don't know. secret, I maybe? don't just don't like it. I see. All right. Okay. Are you kind of a person that like to be alone or? Yes. Oh, I see. Okay. All right, but it's okay, yeah. So that's a choice, everybody. Thank you, Sis Asti. Thank you so much. Thank you, bro. Okay, guys, speak more, do more, ya, and of course you will get more. Pokoknya teman-teman harus banyak prakteknya. Sekali lagi hari ini memang praktek speaking ya. Kalau kita belajar speaking ya, of course tidak terlalu fokus ke grammar ya. Tapi yang penting adalah bravery, keberanian teman-teman. Oke? And for tomorrow, it will be about speaking again. Besok juga prakteknya tentang speaking lagi ya. Sebelum pertemuan ke-18 kita tentang grammar, 19 listening, dan yang terakhir adalah tentang examination ya. Untuk besok teman-teman, materi kita adalah promoting products. So what is the meaning guys of promoting products? Interesting. Promosikan Marketing merek produk. area. Yeah, it's a Marketing. marketing area ya. You need to promote products everybody. Besok silakan teman-teman mempromosikan produk dan 3 produk ya. 3 products you have to choose start from now. Silakan dipilih 3 produk untuk dipromosikan besok. Produknya bisa berupa Skincare. ya, it's okay, skincare or ya any items ya, bebas barang apapun itu ya. Or maybe service. It's everything everybody ya, everything. Bro, boleh tanya? Oke, silakan. Jilbab itu scarf or We call it other? veils. Oh, veils. Veils hijab Okay. ya. Thank Alright. you. Kalau Oke. bahan kain kok? Sorry? Bahan kain? Bakal kain. Oh, just fabric. Fabric, Oh, it's fabric. fine. Ya, fabric ya. We can use fabric. Fabric is kain ya, bahan. Oke. Nah, silakan ya, bebas besok teman-teman. Goods, foods, or service. Bisa kebutuhan sehari-hari, ya pakaian ataupun electronic product ya, foods, makanan, minuman, it's up to you. Or maybe service ya, atau bisa jasa juga, it's okay. Harus 3 bro, dicoba 3 ya guys. Jadi biar teman-teman speakingnya lebih banyak dan jadi bayangkan teman-teman mempromosikan produk makanan. Satu lagi yang kedua adalah promosi produk elektronik ya, entah handphone atau laptop. Itu kan sudah ada 2 kosakata yang beda banget ya. Satunya tentang makanan, entah rasanya, entah mungkin bahan-bahannya. Satunya elektronik produk, entah fiturnya. Nah, jadi di situ kita ya berkembangnya adalah di situ ya teman-teman. Jadi 3, dicoba 3 ya. 3 products to be promoted tomorrow. 3 produk yang harus teman-teman promosikan besok. Clear guys ya? Clear enough? Clear enough. Yes. Thank you brothers and sisters. See you tomorrow. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya. Good night, guys. Iya, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Asti Afifah. Ya. Oh, oke. Kenapa? Oke.
Oke. Enggak, Ada apa ini? nanya Oke. doang. Oke, oke. See you guys. Iya, Bye-bye. bye-bye. Assalamualaikum. See you too. Waalaikumsalam. Bye-bye.